Update sa mga talim naming kamatis tsaka sili. Laki na. Laki na. Apat din. Mamulak-lak. Tapos yung tulong wala nang bunga. Pero may bulaklak. Yan. Kamatis yan. Magami, mayroon pang maliit doon. Yan. Yung kamatis. Tapos mayroon pang isa dito. Yun. Ando, tatlo. Tatlo pala yun. Tapos, yan o yun. Dami. Natuyo yung isa. Ano itong natuyo yan? Meron pa doon, dalawa. Maliit yan. Ayan. At least meron kang makukuha pag malaki na yan tsaka hinog na. Ha? Okay. Sarap lang ng bahay yan. Yan. Saan magkano kayo guys? Kalamunding. Na? Eba meki. Magkano yung kalamunding? 80. 80 kilo ng kalamunding. Kamatis 35. Sitaw, palaya. Sinabi naman. Singkamas. Yan o, luya. Kamote. Carrots. Upo. Labanos. Pipino.